بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نديرو واحد فورماسيون على بروجيس. عندنا la version 22. Donc j'ai pris un dossier ديالي درتو دي qui est vide, ما فيه حتى شي حاجة. Donc غنمشيو directement la base de données paramétrage, ندخلو le fournisseur, le concepteur, غتلقى juste le concepteur ديال Project Porto. D'accord. Au fait, paramétrage du concepteur, la seule chose qu'on a, c'est un concepteur Bordeaux. Donc la seule chose qu'on peut trouver, c'est les croquis. On a quelques croquis me sortent déjà. Mais les croquis entre eux, pour l'instant, je vais créer un nouveau concepteur. Donc la base de données, juste pour savoir, la première des choses, il faut voir le menu du paramétrage. On a fait base de données concepteur. Donc entre le concepteur, entre les tarifs, les techniques, les familles, les menus pour l'instant, ça va venir dans le temps, Inch'Allah, si on attend. Base de données entreprise, qui qu'on fait les coloris de l'entreprise. Moi, on a déjà quelques-uns. Les calculs rapides, les châssis, les structures, tout ça, c'est des paramétrages que vous pouvez voir. Alors, je vous conseille اللي بغى يتعلم un logiciel هو انه يessayer كلشي صراحه. C'est ce que je fais maintenant. J'ai jamais eu de formation à Project, mais je l'ai appris tout seul, alhamdoulilah. علاش لا نتوما. Donc غنبداو concepteur directement. Créons un concepteur. J'ai choisi Project, plutôt Reynolds, la série ES45PA. Ça c'est la série de la frappe sans rupture thermique, série froide. Donc غنمشيو directement les profils باش نشوفوهم. هادوما les profils ديالهم. Donc normalement il faut entrer chaque profil بوحدو. Alors ce que je vais faire, je vais entrer juste les profils اللي عندي بهم غلط. Donc غنمشي la partie ديال les coupes par exemple. المهم انا عاقل بلي كاين la page 96 je pense, oui c'est ça. المهم la page 96 كاين قبل منها. D'accord, كاين la page 92. D'accord. غنخدمو هذا هو الاول. Donc شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه un dormant, une par close, deux joints, la cale, normalement on peut ne pas la mettre par exemple جنب, ou maintenant l'équerre. Donc là c'est un dormant sans couvre-joint. Donc là je les profils, je fous les dormants, là sans couvre-joint, كلهم, traverse intermédiaire. Donc هادو هما les couvre-joints اللي دايرين هما, plus les baffettes bien sûr. Profil de finition. Donc نرجعو la page ديالنا 92 ونبداو الخدمة عليها. Donc qu'est-ce qu'on a comme profil? On va noter هادشي كلو. Donc je prends ça, plutôt juste à la partie, copier, je vais la coller là. Donc là c'est le dormant. D'accord, ça c'est le dormant. من بعد عندي c'est l'équerre. Ça c'est l'équerre. Donc on a le profil de savoir la pièce. Ok. On dit la part close.
le joint dedans. Joint intérieur. ندير le joint extérieur. Ok. عندي هاد l'équerre الصغيرة تا هي. L'équerre d'alignement. عندي la corde d'assise. عندي les buzettes. Je pense ça doit être des buzettes. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعود. C'est bon, donc هادشي اللي عندنا دابا pour l'instant. نشوفو la même chose وشاتنا في الجهة الأخرى. D'accord, on a la même chose. هنا كاين شي حاجة زايدة. أنا معنديش مال شنو غنقلبو عليه. اوكي دونك هادو هما لي دوني اللي عندي بوغ هاد لو شاسي هذا. دونك غنخدمو بلا لا فاصون لا بلو سامبل. غادي ندخلو هاد لي دوني كاملين. Donc je vais vous montrer comment faire pour les entrées, bien sûr. Donc نمشيو le nouveau concepteur. On se met RE qui va s'appeler Reynolds. ندخلو les données ديالو, il ratio, les contacts, le calcul de prix. Le calcul de prix, il n'y a pas de calcul parce qu'on va utiliser des prix pour chaque élément, chaque article, profil, joint, accessoire. Mais en général, la question de prix 0 à 99, prix 0 à 99, prix 0. Donc là, كندخل هذه غنوري لكم من بعد كندخل la surface, la section ديال le profil وكندخل la développé électrique ديالو وكيدير ليا un calcul automatique ديال على حساب le prix اللي داير انا مع le fournisseur. En général, la plupart des gens اللي عندهم بروجيس كيخدموا بهذه الطريقه هذه malheureusement surtout pour les grosses boîtes اللي كيخدموا des quantités كبار كيشريو des quantités كبار في العام dans ton âge. Donc on va commencer par devis rapide. Donc on نديرو les couleurs اللي عندنا بهم الغرض. Donc brut. Après عندي laqué blanc. مورا عندي laqué spécial. ومورها anodisé. D'accord, donc في البروت غناخدو la couleur brute bien sûr. laqué blanc غادي ناخدو 9010 par exemple. Pardon, ما خرجش ليا 9010. Ok, ça c'est bizarre. C'est bon. هنا ناخدو une couleur spéciale كيما كانت. Je prends cette couleur, je m'en fous. Ok, et l'anodisé, كناخدو فيه le gris, ça va être un 7000 par exemple. On dit le plus clair un petit peu. 7004. Ouais, c'est le plus clair. Non, 7042.
D'accord, c'est plus clair. Les techniques, non, je supprime les lignes des biomes, ça c'est par défaut qu'il fait Progress. D'accord, donc un dit brut, un dit lac blanc, un dit lac spécial. Spécial, ça peut être un givré ou la couleur spéciale. Un dit anodisé. D'accord. Maintenant, ça c'est simple. Simple, كلشي. هنا autre, هنا laqué. هنا غيكون تا هو laqué وهنا غيكون anodisé في هذا. D'accord. Remplacement, نخليوها هكذا كيف هي par défaut. Et ici je choisis la 5e ligne. نخليو هادشي هكذا. C'est bon. Donc, هادشي ديال divers هادشي ما ندخلوش في الديتاي ديالو. En fait, هنا quand tu as plusieurs types de par close, كدير les par close ديالك, par close droite, par close bombée, par close avissée. هنا le niveau d'accessoire ديال haute gamme, moyenne gamme, basse gamme ولا économique. هنا في هاد لابارتي هادي on fait une plus-value pour la forme ديال le châssis كيفاش غيكون, trapèze ou triangulaire. Donc نديرو un pourcentage liquide Z, c'est une plus-value. Ça peut être 20%, 10% le libretio. On a les solutions 1, 2, 3, donc c'est des pourcentages les quotidiens en fonction de la forme qui va chez ce qu'on. Quand tu as un hublot à obtenir un pourcentage, plein cintré plat, cintré. Donc c'est à toi de voir ce que tu veux faire. À toi en tant qu'utilisateur ou là tu veux la direction d'Erk. Les petits bois, ما كنستعملوهمش en général, mais إلا كاينين عندنا كنزيدوهم تا هما. كنعطيو لاوتور ديالهم شحال فيهم, لو بري ديالو. هادشي ما كيتستعملش بزاف, قليل صراحة. كونترول تيرميك مازال ما وصلناش ليه صراحة. depuis 2012 كنعرف كاين RT 2012 مازال ما دخل المغرب, مازال ما خدموش به كاع, sauf sur les gros projets. وهنا كنديرو prix au kilogramme du surcoût. Il a une augmentation في le poids, شحال غتزيد normalement. Et ici on va mettre aluminium PVC. Donc TVA type 1, mettre la TVA غنلقاوها شي أخرى. هادشي نخليه هكذا, سينون نقد نحيد هادي إلا مكنتش كنستعمل لو ستوك ديالي. Donc هادشي كاين, je fais valider. هنا je viens de créer un fournisseur ou un concepteur اللي سميتو Reynolds. Donc puisque je l'ai créé, غنبدا ندخل لي زارتيكل اللي عنده. لي زارتيكل كنمشيو للطريف وعاد كندخلوهم. كندخلو لي طريف, كندخلو لي فامي, لي ريميز, ومن بعد ندوزو لا بارتي ديال الفابريكاسيون اللي كيكون فيها لي شاسي, لي ستركتور. غنحتاجو ندوزو لي فامي بيان سور, لي فامي دو شاسي, لي فامي دو ستركتور. من بعد غندخلو دي شاسي بريديفيني إلا بغينا, des composés prédéfinis. Les composés ça va être فيهم des structures bien sûr. Les usinages نقدروا ندخلوهم حتى هما, et les croquis. Les croquis pour l'instant ما كاين والو bien sûr, sauf عند le concepteur X1 اللي كاين فيه هاد les croquis pour l'instant. D'accord. Donc نمشيو للتعريفية الأولى ونبداو. غنرجعو للكتالوج ديالنا, عندنا هاد لي ريفيرونس هادو كاملين, غنمشيو نقلبو عليهم فين كاينين. دونك نمشي لابارتي ديال لي بروفيلين, نمشي لي دورمون. Donc pour l'instant كنشوف انا في الورقه ديالي عندي هنا اللي قيدت, عندي هذا 136. دونك هو هذا. دونك كنستعمل l'outil ديال الكابتور ديال ويندوز. جو برون لو نون ديال لو بروفيل ديالي اللي كاين هنا, كوبيي, نرجع l'outil de capture, je fais enregistrer et j'enregistre directement un oblique فين كاين في données. On met le RE et on enregistre avec le nom ديالو هادو dormant là.
دونك عندنا هذاك لو دورمون، عندنا لا بار كلوز، هاد لا بار كلوز هادي. دونك نمشيو نقلبو عليها 3708. دونك انا عندي لي بار كلوز ديال لي دورمون، و لا باج لي موراها عندي لا بار كلوز ديال لي زوفرون. داكوغ، دونك 3708 هي هادي، نتأكد سي بون هي هاديك. دونك غنمشي لهنا، جو في ان بتيت كابتور، ونعاود ناخد ليها السمية ديالها، كوبيي، نرجع انجستري. داكوغ، شنو باقي ليا؟ لي جوان، لي زيكير، لي كال، داكوغ، اي بيزات. دونك غنمشيو دابا ليكير هي الاولى، هاد ليكير ملي نجبدوها. Donc je peux copier directement et je vais faire une recherche. Donc يلقى لي فيها بزاف، سي با انتيريسون، نمشيو لها ديريكتومون هنا في لي زاكسوار كاين لي زيكير، انسيرتير. دونك هي ديال لا ريفيرونس ديال، جو في زومي دوسو ولا بلا ما نزومي كاع، خليها هكذا، et je fais une capture. هاد لو ترافاي اللي كندير هذا il est très important parce que في لا كوموند وفي لوبتيميزاسيون كاع اللي كنصورو دابا هنا كنسجلوه كلهم كيبقاو عندنا كوم كيبانو عندنا في لي فوي دو فابريكاسيون. دونك ليكير حنا خديناها، دونك دورمون خديناه، ليكير لابار كلوز، نقلبو على لا بيس هادي. دونك سي سا، سي لو جوان، سي لو جوان. كنترول سي، نسميوه تا هو جوان رون. اوكي، نسجلو السمية ديالو، نمشيو نشوفو لو جوان انتيريور. دونك نقلب عليه هنايا، دونك هو لو جوان هذا. Je vais faire une capture تا هو. Attends, j'enregistre. Ok. ندير لو جوان اكستيريور تا هو. دونك هو هذا. هاد لي زيتاب راه ضروري منهم، on peut rien y faire. Pardon, 0.04. من بعد l'équerre d'alignement. Donc j'allais à partir des profils. l'équerre d'alignement هي هادي. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La cale d'assise. Est-ce que c'est une cale d'assise le chenille? Oui, c'est une cale. Donc on fait le haut. Une cale d'assise de vitrage. Racler la buzette.
Ouais, c'est celle-là. Donc, ouais, plus celle-là. Donc, c'est bon. Je pense que je l'ai repris. Ah ouais, c'est sûr. Autour. D'accord, c'est bon. Donc, les pièces les khasina, on va les entrer dans l'année. Donc, traîna fin zna, j'ai la partie des tarifs. Mais RE ou je sélectionne le Reynolds, on dit le tarif. De nouveau, on chie directement là et je sélectionne le premier derrière là. Les voix, c'est un dormant. Donc, à la référence, copier, je vais la coller là, on angoule, dormant, fenêtre. On clique là, profil, c'est pas un accessoire qui compare défaut accessoire, donc on dit profil. Donc, on a les données des roues, normalement. Je suis la partie des profils. Profil dormant, d'accord, où est le dormant d'Eli. Donc, on dit plusieurs choses les khassin fait le profil. Donc, on a la largeur des roues, la hauteur plutôt Yali, ou l'aile qui est fait là. Donc, la hauteur c'est 25, apparemment, 25, oui. La largeur c'est 45, et l'aile intérieure, on dit 22, je pense, oui c'est ça, 22. Ok, نهزو مازال عاوتاني لي دوني واحد اخرين اللي هما l'inertie ديالو. l'inertie Ix هي هادي. D'accord, Y هي هادي. Ix sur V هي هادي. Y sur V هي هادي. Possibilité bicorrélation là. La longueur عندهم هما 7 mètres. D'accord, on dit 7 mètres. Après, puis là c'est un dormant de frappe. Recherche de longueur idéale, on voulait non. Éditer dans la fiche de fabrication, oui. Quincaillerie, non. Comme défini dans la fiche technique. Type d'optimisation rapide, optimisation par paire, non. À usiner, non. Ouais, normalement, il faut qu'il soit usiné. Au moins les perçages les caches. Éditer sur le récapitulatif des optimisations, oui, bien sûr. Voilà, à commander, oui. Donc, ce ben la commande. Si je fais valider, donc conditionnement qui génie en une barre minimum. Et je sélectionne l'unité et la barre. Le prix d'Yalo, on entre le prix, on dit le 35 dirhams. On fait le brut. On fait laqué blanc, on 40 dirhams. Laqué spécial, 45 dirhams. Ou la on 50 dirhams. On a l'annoncé, on 50 dirhams. Et là, le poids et la développée électrique, le poids le profil. Donc, quand on a la section, quand on a 2,6, parce que ça traîne le poids. La section, bien sûr, en mètres. On a 2,6, ça s'attaque le kilo. La développée électrique, c'est la partie du ben, le profil, les normalement il est placa. Mais en général, fâche comme je suis des laqueurs, car on a la cage totale. Moi, ils s'en foutent carrément. Maintenant, on a le profil min غيبان min ما يبانش. Donc, il a que كلشي. Tant mieux. مزيان واحد ناحية. Parce que l'aluminium, normalement, il s'oxyde. Donc, il va s'oxyder de l'intérieur. Mais
sur une très longue durée. Ça. L'aluminium il vieillit mieux que le bois. Mais le bois il vieillit par طريقة زوينة. D'accord. Donc le poids هضرنا عليه, développé électrique هضرنا عليها. فاش كيكون عندي هاد les deux كنعمرهم, هنا je peux appliquer les formules اللي كاينين هنايا. Donc pour l'instant غنمشيو حنا pas de calcul نخليوها, ou mode de calcul de prix au mètre linéaire. Et je fais OK. Mais si je fais OK, يقول لي هذه خصنا نعمرها. Donc هنا il faut donner la famille des profils. Normalement كناخذوا لا سيري ديريكتومون السميه ديالها من الاحسن, سورتو الا كان كاميس بحال عارف ولا بحال شكو ils sont bien organisés مقادين, كل حاجه عندهم متيوله. Donc ça c'est le ES45PA, donc série froide ES45PA, une série frappe froide, تكتبش ليا كامل normalement, c'est bon, كفاية. Série frappe froide ES45PA. Remise globale sur tous les coloris. Dis-les oui. Je retire la remise bête. Tu peux rajouter. Et je fais valider. La remise هذه il a درت non remisable هذا. ou درت non remisable. بالنسبة للشانتيي في la partie des devis فاش نطلب remise sur le projet كاع كامل غتكون la remise juste sur هذوك اللي عندهم هنا oui. Mais le profil là. Donc on laisse comme ça d'abord pour l'instant. Et je valide. Donc on a دخلت la famille, je la sélectionne et tout le لين هنايا. Donc on a دخلت le dormant, سالينا, ok. Alors le dormant ديالي جاي في la partie des profils. Donc j'affiche tout. Le deuxième article اللي غنزيدو هو le joint rond. Donc غندخلو هذا. Je pense là c'est l'équerre. Donc l'équerre, copier, nouveau. Je vais le coller là. On va faire la même chose. Faire de la partie هذه ندير coller. نزيد عليها PNG باش تخرج لي l'image ديالها. Donc ça c'est un accessoire bien sûr. L'accessoire il va être utilisable je pense même les coulissants, d'autres profils. Donc on va créer une autre famille. comme et ça va être les accessoires communs ou l'article commun. Article commun. Je fais valider. نمشيو لهذا. Donc هنا نكتبو ليه السمية ديالو إكر. شنو نقلبو لها بلاصة, شنو ندير لها في السمية, كاينة بلاصة واحدة أخرى. En fait ce qui est bien هنا c'est qu'il donne la dimension ديالها وكيعطيو pas mal de choses. 12 par 40. Donc غنسميوها équerre. Ça c'est une équerre à sertir. À sertir 12 par 40. ونديرو les références des profils اللي كيجيو فيها. هما هادو 102, 113, 136. Donc نديرو profil. شنو pardon. Non. Équerre à sertir 12 par 40. Les profils 102, 010.102, 010.113 et 136. 113. Je pense que finish Chicano, donc on dit directement le 102, 113 et 136. Je pense, c'est bon. Donc ça c'est un accessoire. Un jeu commun là, édité la fiche de fabrication, oui. La quincaillerie, non. Donc récapitulatif d'optimisation, c'est pas la peine. À commander, oui. Éditer la fiche technique associée PDF, d'accord. Le fichier PDF, non, ما كاينش عندي. d'accord. نمشيو لهنا عاوتاني دخلنا في كومان. كونديسيونمون كيجيو مثلا نقولو
4 نديرو واحد برك واحد. Et ça c'est la pièce. Le prix ديالها نقول واحد 12 درهم كاين غير في البروت مكاينش شي لون اخر. دونك اون فا ريسبكتي هادشي. الا خفنا نطيحو في مشكل ديال لي كولوري نقدروا نعمرو هادو كاملين بدوز، مي انا كتجيني ديما بروت دونك نخليها بروت. اسيون باش نخدمو كوريكتومون. نرجع لدور مون فونيتر هنا غندير ليه نو. اوكي qu'est-ce qu'il y a à faire encore. عندنا لو جوان رون دونك هو هذا كوبيي نوفو نعطيو لو نون ديالو هنا نمشيو للكاركتيرستيك نعطيو لو نون ديالو هنا بي ان جي داكور. نمشيو نقدرو ندخلوه في الكومان باسكو سي ان جوان اللي يقد يكون كيتسامى بلايص اخرين، سينو نديروها في الاس 45 هكا داكور. هنا غنديرو نون éditer dans la récap ديال l'optimisation non d'accord. donc on a le nom ديالو joint ça fait ça c'est un joint. Et après نمشيو les caractéristiques rien à modifier. وهنا هاد الجوين يقد يجينا en rouleau de 100 mètres donc نديرو 100 100 100 100. Ok, ça c'est le conditionnement فاش كيجيو normalement module de commande. donc هذا غيكون au mètre linéaire ونسميوه rouleau un rouleau d'accord. Le brut le prix ديالو il est toujours brut donc غنديرو ليه مثلا 0, شي حاجه pardon سمحوا لي زربت. le prix غنديرو 1,5 dirham par exemple et je valide. l'article اللي موراه c'est la part close copier nouveau coller هنا ونديرو part close. mais quelle part close. donc ça c'est une part close اللي عندها واحد نشوفها directement aperçu des profils par close dormant عندنا normalement c'est la 708 فيها 12,2 mm donc ندخلو لهنايا par close 12,2 mm c'est un profil donc idéalement هذا non je garde هادشي كله مزيان داكور. نمشي لهنا نديرو في الكومان باسكو لي بار كلوز كيكونو في هاد لا سيري ديال اس 45 ويقدرو يكونو في دوطخ سيري ديال لا فراب تاهما. دونك هادي غنسميوها اون بار كلوز. دونك الا لاحظتيو هنا راه كاين دورمون فراب دورمون بورت دورمون كوليسون دونك كاين بليزيور ارتيكل اللي خصنا اون دوا لي ريسبكتي ونخليوهم هنا. اون بليس دو سا تا هاد لي دوني هادو خصنا ندخلوهم 22 12,2 هاد لي دوني مهمين. si on peut ajouter même les inerties on les ajoute ماعندناش مشكل. دونك عندنا حنا 708 ix ديالها هي هادي ix sur v هي هادي y ديالها هي هادي bien sûr ix sur y sur v هي هادي احنا دخلناهم. لو نون ديال لو فيشي ديالنا غيكون هو هذا copier coller plus png comme png c'est bon. donc هي دخلت conditionnement c'est là-bas واحد نمشيو اون بار. لو بري نقولو مثلا 12 درهم في البروت 15 درهم في لاكي بلون 18 درهم في لاناليزي و 20 درهم في plutôt spécial ou 20 dirhams pour l'analyser. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Ok, c'est bon. Donc l'article là le joint intérieur nouveau. Donc je colle, j'écris joint intérieur. Voilà, il y en a un des 5 mm là. donc نقيدو هادي هنا نسجلوها .png. donc c'est le joint de 5 mm effectivement. donc هذا ندخلو في كومان باسكو يقد يكون ندير غير سي ونبرك لا طابولاسيون غيخرج ليا
الحروف اللي بقاو. D'accord. Là, c'est un profil, c'est un joint plutôt. Donc le joint, on نديروش في l'optimisation. بغيت نزيدو في l'optimisation نديرو مي ما عندي ما ندير به صراحة. Le joint c'est un mètre linéaire. مكاينش مشكل كيجي un rouleau. Donc هنا غنديرو 200 mètres par exemple. 200, 200, 200, 200. Donc un rouleau c'est un rouleau. بعد نشوفو la différence entre mètre linéaire et rouleau. En fait, pardon, c'est un mètre linéaire parce que l'optimisation, plutôt la fabrication, c'est la commande. Le mètre linéaire, le module normalement, les commandé. Donc pour le prix, on va mettre 2 dirhams. Pardon, je n'ai le prix. On traite juste la partie brute parce qu'il est toujours brut. Et je fais OK. L'article Limora, c'est le joint extérieur. Bon. Je vais le coller là. Joint extérieur. Ça va être un joint. D'accord. Donc il conflit commun parce que les joints qui étaient à faire pas mal d'autres séries. Le conditionnement 200, 200, 200, 200, 200. Et en fait, سمحوا لي راني كنكتب لكم 200 alors que ما نديرش نكتبها في الاخرين نديرها في البرut parce qu'il est toujours brut. Donc je vais mettre mètre linéaire, le prix نديرو هنا 2,5. C'est un joint. OK. Qu'est-ce qui reste encore? L'écart d'alignement. Donc ça c'est une équerre d'alignement. Ok, c'est un accessoire. Donc la même chose pour le commun. L'image plutôt. Conditionnement une. En fait, blush, même déchet de blush. On relève la pièce. Donc le prix est là, 5 dirhams par exemple. Et je fais OK. Maintenant la carte d'assise. Nouveau. Carte assise. 8 tranches par exemple. Donc on choisit accessoire. D'accord. Commun. Je vais نديرو السمية ديالو هنا .png. شي حاجة ماشي هاديك. Donc double 0. Ok. Conditionnement نديرو واحد. C'est à la pièce. Donc je le prix نديرو واحد 3,5 dirhams. C'est un accessoire. Les buzettes. Nouveau. Coller. Tac. Les buzettes maintenant. D'accord. Ça c'est en commun parce que qui conflit sauf la frappe taille. Conditionnement نديرو الوحدة. Il y en a qui connaissent les couleurs fions, donc نديرو la pièce, d'accord. Donc نديرو هنا 2,5. خليها 2,5 كلشي. Et c'est un accessoire, c'est bon. Ah, désignation. Donc ça c'est une busette. باقا شي حاجة. C'est bon سالينا. Donc احنا دخلنا هادشي اللي عندنا في لا بارتي ديال لو فيكس. غنمشيو دابا la fabrication, نمشيو للشاسي et on va faire nouveau. Donc le châssis ديالنا اللي كاين في la page 92. نقدو ندخلو هادو الشاسي كامل بوحدو, c'est ce qu'on va faire en premier temps. ونقدو ندخلو لا بارتي ديال لو دورمون بوحديتها باسكو في الشونتي اش كيديرو كيحطو لو دورمون هو الاول. لا فابريكاسيون تاعنا كيديرو الدورمون بوحدو وكيقطعو لي باربوز بوحديتهم, الجاج بوحدو والجوانات كيقطعوهم بوحديتهم. في الشونتي كيحطو لو دورمون هو الاول, كيجيبو لي كارت لاسيز من بعد حتى كيجيهم الجاج. ابخي كيلكو طون, quelques jours ولا quelques mois كيجي الجاج لي كارت لاسيز ديالو,
كيجي avec la part close et les joints. Donc on déroule les deux options. Moi je préfère la deuxième option. C'est mieux parce que je peux avoir un dormant et après نزيد et إما remplissage fixe et إما un ouvrant soufflé ou la ouvrant de vento ou la lichen. Aussi le bâton, la française, l'italienne, le lichen. Donc on déroule la première option, les IA, on déroule châssis fixe. CH FX نسميه. Donc ça va être un châssis fixe par exemple. نسميه 0. Ça c'est un code des canapés où normalement il doit donner référence لشي حاجه اللي سهل الفهم ديالها. CH نقولوا châssis FX fixe 01 c'est une incrémentation qui donne des 01 02 ou l'un des FR forward série forward. D'accord. Donc là c'est un châssis personnalisé. غنمشيو les caractéristiques. Normalement خاصني ندخل هنا le classement, l'utilisation de la gamme, l'utilisation du produit. ما غنديرهاش دابا parce que غنتكلفوا بها في الاول. Donc nombre de vantaux, ما عنديش les vantaux, c'est pas la peine. Châssis principal pour vérification. ونقول ليه هنا c'est un fixe. ونجي لهنا nombre de vitrage 1. Elle n'a pas de contrôle. Je ne vais pas faire de contrôle. Et normalement, je peux limiter là, on appelle un minimum, maximum, les dimensions de l'eau, la L ou la H, ou la surface saillée, mais ça c'est pas intéressant pour l'instant. Limite de remplissage, on peut définir la limite de remplissage. Il a dit une feuille le fait à 24, donc on est limité à 24, il a quand même... ça on le verra plus tard. Et la représentation des calculs. Donc on va le concepteur ديالنا ونمشيو نبركو على هذه خاويه. Donc هذه puisqu'on va la faire d'abord, donc le remplissage ou le châssis fixe. Allez ça châssis fixe هكذا نيشان. ونمشيو le concepteur ديالنا LE ونكتب عليه châssis fixe. Je vais aller dans le croquis وندخل le dormant coupe 45. هذا dormant غندير عليه le remplissage fixe ديالو تا هو من بعد ونزيد عليه les par close droite بالطريقه هذه par exemple. Donc horizontale filante. Je pense qu'on a terminé. Je fais valider et je choisis هذا. من بعد نقدر نزيد هنا le profil ديالي ديال الدورمون بين الدورمون وبين هو هذا. Et je fais OK. Donc يخرج لي une autre fenêtre اللي غندير فيها le détail ديال هادشي كامل. Donc غندخل هذا par exemple هو الاول كوبيي ولا نمشي ديريكتومون نقلب عليه ندير لا ريفيرونس ديالو كيعطيها ليا. سي جو سيليكسيون هذا هو ديريكتومون طاه. دونك نعاودو نشوفو نرجعو للديبيتاج ديالو. Pour le débit عطيني pour le profil 2, 2 ou B et H. B et H c'est les dimensions de l'extérieur ديالهم ديال le profil. Donc on a juge division par 1. Donc la quantité c'est 2 en largeur. La division c'est 1, le débit c'est 0. En hauteur on dit juge la division 1. On dit la partie à 45, dormant frappe, on a traversé dormant, les deux en même temps. Et ici je mets dormant. Apparemment on a le profil comme étant dormant, automatiquement. Je valide. Donc la deuxième chose il y a l'équerre. Donc l'équerre ديالي غنحطها هنايا. Donc يعني équerre assertir عندي جوج هي 4. Je fais valider. مورا عندي le joint هذا نمشي هنا ونكولي هذا عطاه ليا le joint brut bien sûr. Donc quantité
2 division 1 و le débit ديالو نقدرو نشوفوه في الكتالوج هنا ديريكتومون. جاني في هاد البلاصة تقريبا نقول 20 نقدرو نخليه هو نيت لا ميم لونغور بي ديريكتومون سينو نقدرو نقسمو منو شي حاجة قليلة. دونك جو نقص منو واحد 2 سنتيم. دونك جوج من جوج جهات هي موان 40. دونك انا عندي 2 1 موان 40. جو فاليد. دابا ندخلو لابار كلوز. دونك لابار كلوز ديالنا هي هادي. دونك عندي 2 بار كلوز نكتبو عليهم هنا بلا بار كلوز. مونطون et traverse coupe 90 ماشي 45 et ça c'est une part close. ok donc عندي جوج division 1 و sur la largeur غنقص juste le profil ديالي اللي هنا 25 25 هي 50. donc نمشيو لهنا ونلقاوها part close دير لينا b moins 50. donc نديرو هنا moins 50 ونجي لها تاني جوج واحد. دونك عندي لابار كلوز فيها 20 ملم نورمالمون في لوتور ديالها. دونك غندير 50 بلوتو غندير 25 بلس 20 فوا 2 دونك صافي موان 90. دونك هذا مزيان. ابخي غنمشيو لو جوان انتيريور. في لابارتي ديال لي جوان نقدرو نخليو لو ديبي منقص والو. دونك ندخل هاد لو جوان. اوكي ندير ليه جوج واحد نخلي ديبي زيرو. جوج واحد ديبي زيرو باسكو هما هاد لي جوان هادو نورمالمون ماشي كيتقطعو على قد لا ترافيرس ولا قد المونطون مي سي ان جوان لي كيمشي داير على لو دورمون كامل نورمالمون. دونك لو ديبي نخليو زيرو. داكور نمشيو عاوتاني لهاد لو جوان لاخر لو جوان اكستيريور. ok même chose de 1 pardon 2 1 2 1 le débit نخلي زيرو. نمشيو عاوتاني لهاد ليكير d'alignement خصني منها ربعة حتى هي. اوكي دونك خصني هنا جوج نديرو هنا جوج. et on peut mettre هنا juste 4 directement صافي c'est pas grave. donc بقات ليا لا كال كوبيي كولي متكولاتش علاش. دونك لا كال هي هادي. دونك نقدرو نديرو جوج لتحت جوج لفوق جوج جناب جوج هنا. دونك هي 4 في 4. je sais pas combien ils ont fait في الكتالوج نفيريفيو. هو هذا. donc la cale de droite de gauche. ouais effectivement دايرينها الفوق. ودايرينها في الجناب. دونك نقولو جوج من هنا. داكور. دونك فهمت علاش كيهضرو لي كار لي كيهضرو عليهم. on va les retrouver في هاد لابارتي هادي. تبلونطا je suis désolé. donc نرجع للبروجيس c'est pas grave. دونك عندي جوج في جوج. دونك ندير جوج جوج بركة. et je valide. نمشيو دابا لي بوزيت. بوزيت نشوف شحال عطانا في لي بوزيت. مازال بلوكي je suis désolé. دونك ندير واحد جوج باغ اكزومبل. نديرو جوج هنايا ديال لي بوزيت. ou ça va être un accessoire plastique extérieur. Et je fais valider. Apparemment c'est Alina. D'accord. Validé. Là je pense que c'est bon. Mais مازالنا واحد التويشة واحدة أخرى نعاودو نشوفوها. مازالنا حاجة واحدة اللي خصنا نزيدو هي الجاج. Donc le vitrage.
عندي فيه هنا 25 plus quelque chose نقولو 30 باش نديري. D'accord, donc on a raté numéro 62. 62, le vitrage. Donc on dit le vitrage, on se met un remplissage, ou l'on vitre, ou l'on se libre ici, mais en fin de compte, on se remplissage. J'appuie sur OK. Donc quantité 1, 1. D'accord. Et on a quand plutôt espacement. Donc on joint, on va dire une division. Donc 1, 1, ou on a moins 62. La même chose, 1, 1, moins 62. Et je valide. Donc d'abord c'est lit. Là, je pense que il m'a fait d'accord, supprimer. C'est bon. Donc on a c'est lit. D'abord, en fait, changer le vitrage, on va faire l'essai باش يبان لكم شنو كاين. Donc نخرجوا من هنا. Sur la partie de la fabrication, on crée une nouvelle affaire. Une affaire de fabrication 00001. On a test fabrication, châssis fixe. Donc, après le concepteur de l'emplissage. Donc, je vais créer un nouveau concepteur. Donc, il a dans la fabrication, originalement le paramétrage directement. Donc, je peux appuyer là, on dit nouveau, je peux paramétrer un fournisseur de VT, on se met vitrage. Donc, devis, coloris, validé, ok, et je sélectionne là. Code, je peux paramétrer un remplissage. Il compte vitre ou la panneau de porte ou la polycarbonate ou le lichen. Donc, je fais un nouveau. Par exemple, je pense que c'est un vitrage de combien de millimètres? C'est un double vitrage. Je vais devoir le côté. Je suis outil. Là, il est déjà monsieur. Donc, je vais côté maintenant. 22,1. Donc, ça veut dire le double. C'est 45. Donc, on va قيس من هنا. أعطيني 11,5 قول 23. D'accord. Donc on va là, on déroule double vitrage 24 mm. Ok, la famille, on va créer une famille, donc on crée une famille, c'est moi, double vitrage. Je valide, je sélectionne et j'écris là la désignation 24 mm. C'est mon vitrage, caractère ici, épaisseur 24. Le poids des vitrages, rangoulou مثلا ديالنا 442 مع 8 l'amdère ديال 8. Donc 16 et 8, ça fait d'accord. Donc نقولو 88 هي 16 ياك 16 نضربوها 2,5 donc ça fait 40 kg. Ok, cote maximum هادشي بغيتو تدخلو هو داك بلاش la couleur des vitrages نخلينا هكذا. Ok, je pense هادشي اللي كاين. Donc ça c'est un double vitrage. Je peux donner les caractéristiques ديالو mais غنشوفهم في le catalogue ديال الvitrage et le prix غنقولو مثلا هاد الفيتراج يتحسب 500 dirhams par exemple. Ok. Donc je fais un double clic على هذا باش ناخذ الفيتراج ديالي. Après دابا بقى لي les couleurs ما عنديش. Donc le dormant غندير لاكي بلون par exemple. هاد لا كولور اللي كاينه هنا سي لا كولور ديال l'entreprise, coloris ديال l'entreprise ماشي ديال le profil. Donc غنخليو هكذا. قلنا لاكي بلون mais هنا les accessoires et les joints donc ça c'est brut. Je peux aller là عاوتاني نكتب نختار brut par exemple. Donc brut pour ça par exemple. Je peux mettre le brut les accessoires ديال الميتال
تاهو PR accessoire classique نخليو لاكبلون intérieur d'accord نديرو brut extérieur لاكبلون ça dépend هادشي كله il dépend de ce qu'on a l'habitude de faire. D'accord, le temps de fabrication, petite série, هذا c'est un paramétrage بوحدو ما ندخلوش فيه دابا. Donc le suivi, attends, pardon, مازال le client, je vais choisir le client اللي كنتخربق سوق قبل. Défaut, suivi, fabrication, et le technicien, le technicien la date, je fais valider. Le colis proposé par défaut est inexistant. Confirmer le choix. Non. Ok, bon. Je valide. C'est bon. D'abord, entre la partie des châssis. Le paramétrage, je me suis un châssis, mais je suis composé, mais je suis véranda, mais je suis rideau. Je suis au châssis. On a des dimensions 1000 dans 1000. Ok. Le remplissage, on l'a dit déjà du vitrage linéaire. Donc les caractéristiques, je vais débattre la deuxième fois. Voilà, on va directement Reynolds. Le classement, mais on dit aucun classement pour l'instant. Même si le châssis d'Eli me semble bien. Châssis fixe. Par défaut parce que c'est un châssis principal. Les options m'indiquent, l'ouverture m'indique, voilà, je fais valider. Étiquette, oui, on a dit l'étiquette de calcul. Validé. Donc on a d'abord le châssis d'Eli. Donc le câblon RE. Il y a un truc qui va pas bien. On chauffe au ménage. Fermé. Donc on regarde la base de données. On chauffe. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc on chauffe avec le châssis d'Eli. Le châssis dit 136. Ouais, c'est bon. D'accord, donc on chauffe une base de données. Concepteur, entreprise, coloris. Donc هاد لاكابلون ما دخلتوش هنا عند fournisseur RE نديرو ليه لاكابلون. Oui, c'est bon, validé, fermé, on enregistre. Donc je fais recalculer. Ça fait ma paternité chez erreur. Donc d'abord on charge la fiche de fabrication. Donc la fiche de fabrication, on dit le dormant de la fenêtre fille métro 2 la verticale, 2 l'horizontale. Ce qui est bizarre, c'est que je charge montant et traverse finalement. Donc on a deux chauffeurs de charger les parcs la barre d'airon, charger les équerres assatiers, les équerres d'alignement, les cales كلشي des références كاملين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ومن بعد عطاني الفيتراج. Donc هذا هو الفيتراج ديالي. Ça c'est une fiche de fabrication. إلا مشينا لهنا نديرو البري دو ريفيان ندير هذا. نمشي ندير ديتايي امبريمي وكيخرج لي لو بري ديتايي ديال كل حاجة. Après le prix revient quand même. Sur la partie des devis. Donc on a le prix de revient, زادوا des pourcentages. ما وريتكمش الصراحة فين كاينين. غادي نوريهم لكم دابا. هاد les frais de devis. Les frais de devis indiquent مثلا 15% fabrication, 20% de la pose, livraison 5, emballage 1 et 35%. Donc je vais la capturer باش نكالكوليوها حنا مجموعين. Donc monsieur le prix de revient. Donc 771. Donc le prix 771,56. On déroule plus 15%.
plus 20%, plus 5%, plus 1%, plus 35%, égal. Donc, هذا الإيجال اللي خرجت ليا نورمالمون يخص تكون عندي هنايا. دونك سي 1524 هي هذيك 1524.38 بلس 20% ديال لا تي في ا اللي هي 304.88 égal 1829,26 ماجوراسيون صافي. دونك هذا هو اللي كاين. لو كليون تفاهمنا معاه على اون ريميز فين نديروها. دونك il faut savoir que هنا on est في لا بارتي ديال لو دوفي. كنبرك على هذه كتعطينا لا بارتي ديال لا فابريكاسيون. Si j'appuie sur le bouton هذا ديال modification ديال le coefficient de l'affaire في الفابريكاسيون يعطيني دي زونغلي قلال concernant juste la fabrication. إلا خرجت من هنا مشيت لا بارتي دوفي بركت على هذا كيعطيني بلوس دونغلي. دونك هنا لي فري دو دوفي هما هادو اللي هضرنا عليهم. ونبركو على هاد البوطون هذا كيعطينا هنا لو بورسونتاج دو ريميز. إلا بغا اون ريميز ديال 5% باغ اكزومبل. سينو ما بغيتش ندير اون ريميز وبغيت ندير اون بلو فالو نزيد ليه 5%. نديرو فاليدي recalculer. Le prix de revient il reste toujours le même, il ne va pas changer, donc 771, mais le devis est bien sûr. Les quantités 1500 quelque, alors cela 1600. D'accord, mais il a pris une remise, ça c'est autre chose. Donc on crée le à 0, on a maintenant une remise de 5%. Qui est 3 cas. Édition des prix unitaires sans remise, puis valorisation fla globale, ou là, prix unitaire, remise déduite, puis indication, dont remise. Prix unitaire, remise déduite, directement. Je masque la remise. Donc en disant je masque la remise directement, on touche maintenant. Donc directement, attendez هكذا بلا ما يكتب لي la remise. ما كايناش الهضره على la remise. سينون نرجعو للبوطون ديالنا ونديرو هادي دون ريميز ونشوفو واش نعطينا في الدوي. دونك هنا كاتب لك دون ريميز 5%، بمعنى ما بينلكش شحال كان لو بري قبل و شحال ولا. نرجعو لهنا ونديرو هادي. سي لا ميور بور بريزونتي ان تروك لو كليون. دونك كدير ليه هذا كتقول ليه ريميز 5% ها هي شحال، لو مونطون توتال شحال بلس لا دوفيا. مسائل مزيانه. داكوغ دابا نزيدو واحد شويه لقدام غادي نزيدو ان اوتر شاسي واحد اخر. جو في راجو enfin châssis هذا. Je vais copier le même châssis نحطو عندي نبدلو غير لي ديمونسيون 1500 par 1000. نزيد واحد اخر ثاني ندير فيه 1600 par 2000. copier من هذا et je valide. دونك انا دخلت دابا عندي 3 شاسي ولاو عندي هنايا. دونك نمشيو للدوفي كيخرج ليا كل شاسي وبالثمن ديالو. دابا نجبدو واحد الموضوع واحد اخر نشدو الثمن ديال هذا 1524,38 divisé par 1 fois 1 ça fait 1524 pardon اسمحوا لي. داكوغ نشوفو هذا 2109,19 divisé par 1,5 دونك كتعطيك 1400 درهم للمتر كاري. وإلا شدينا الآخر 3984,54 divisé par 2 égale divisé par 1,6 égale كتعطيك 1245 درهم للمتر كاري. دونك خاص تعرفو بأن لو متر كاري لو بري بلو متر كاري سي با انتيريسون ممسلكش. دونك بور موا سي با انتيريسون دو ترافاي افيك القضية ديال المتر كاري. دابا نمشيو لحاجة أخرى اللي كاينة في لا فابريكاسيون. نوريكم كاع لي بوطون اللي كاينين كاملين. هادي سي بور كريي اون نوفيل افير، هادي سي بور سيليكسيوني اون افير، ومن بعد هادي سي بور كوبيي اون افير لافير كي اون كور، وهادي سي بور سيليكسيوني. المهم هادشي راه كيبان لكم كامل تحت راسو لي حدا شي حاجه كيبان لك ديالاش كل حاجه ديالاش.
انا بغيت ندير كرياسيون ديال لي بتي بوا، انا بغيت ندير موديفي اجوتي شي حاجه في لي غري باغ اكزومبل، ولا في بلوتو في لي شاسي ديالنا لي شاسي كومبوزي. هذه موديفيكاسيون ديال لي بروبريتي ديال لافير. l'édition directe de la fiche de fabrication, édition et impression de la fiche de fabrication, édition de la fiche de quincaillerie. Donc quincaillerie d'abord pour l'instant, si je prends là, je valide, édition, je fais un zoom, imprimer, lâcher. Donc la quincaillerie je l'ai pas paramétré. Donc il y a des boutons, ça tu fais mais devant un autre bouton. D'autres boutons, c'est la création de la commande. On n'a pas de liste d'optimisation en cours. Donc on a l'optimisation et la commande. Donc je sélectionne la fabrication qui est en cours. Donc elle est déjà sélectionnée. En fait le cas, je peux décocher un châssis et la bridge. Je double-clique sur un châssis, il m'abrite l'optimisation. Ou là m'abrite la commande. Ok, je valide. Sans gestion ni utilisation des chutes. Parce que maintenant les chutes pour l'instant, je ne fais pas de gestion de chutes. Donc la date est dit. Donc transfert sur machine numérique là, calcul la longueur de barre idéale là, optimisation par paire. Ici c'est des options, il a un salon. Et je fais optimiser. نرجو نتظاهر قليلا، ما كاينش بزاف دابا، مي فاش تكون افار كبيره كيخرج لك l'optimisation على ساعه parfois. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est modification de l'optimisation. Il بغيت هنا modification ديال لي شاسي اللي خصهم يداروا، نحيدهم ولا نقص، نقدر نزيد شي شاسي واحد اخر. Recalculer l'optimisation, changement de l'état ديال الشاسي optimisé oui non. من الغرض حنا عندنا بهم غرض هما هاد الجوج هادو، سيرتو هاد الجوج. دونك هذا سي بور لا commande de vitrage. Proposition, je mets valorisation et commande, d'accord. Zoom. Donc يعطيني هنا tout ce qui est commande, ça c'est la commande, كيعطيك المتر كاري شحال و لو بوا تا هو شحال. إلا عقلتي ودخلنا الجاج، دخلنا البوا ديالو وحسبناه، ودخلنا تا لي ديمونسيون جينيرال. دونك هنا كيعطيك لي ديمونسيون ديال لو فيتراج اللي خاصنا. كنسد هادي كيخرج ليا لا فالوريزاسيون ديالو. الجاج بشحال مقيوم عليا كامل 2620 درهم. دونك كل شاسي le vitrage ديالو. Donc les châssis, les références des noms هادو المهم 1 2 3. Je ferme et je ferme. Oui. Fermé. وهنا يخرج لي la commande les accessoires, les joints et les profils. Proposition. Donc يقول لكم واش كيدير لاكاج من لاكاج. Validé. ندير bon de commande ou valorisation. Zoom. Imprimer. هذا c'est le bon de commande. هنا في البون de commande كيخرج لا بارتي ديال البروت بوحديتها، لاكي بلون بوحدو، البروت لاكي بلون. دونك ça veut dire هنا عندي les accessoires, ça c'est un accessoire, ça c'est les joints et ça c'est les profils. Donc هنا كاين واحد الخطأ heureusement اللي انتبهت ليه دابا. عطاني في لي جوان رون باغ اكزومبل، لي جوان كاملين عطيني فيه اون كونتيتي كبيره بزاف. دونك غادي نعاودو نلعبو على البارامتراج ديالهم. لي بوزيت عطيني شحال دي كونتيتي، عندي 6، درت انا 2 في كل واحد، دونك ça va être 6. les équerres à sertir مسائل كامله. دونك هادو بلي ريفيرونس، لي ديزيناسيون اي لي كونتيتي. دونك كلشي من بعد عاوتاني كيدخلك الفالوريزاسيون. دونك شاك شوز عندها الفالوريزاسيون ديالها. هنا كاين اخطاء في لو ميتر لينيير ديال هادشي اللي خاصني، ديال لي جوان. نعاودو نصلحوهم دابا. نمشيو لا باز دوني، نمشيو لا بارتي ديال رينولدز، نمشيو نمشيو للتاريف، ونمشيو لي جوان بوحديتهم. دونك هاد لو جوان رون عندي كونديسيونمون ندير ليه غير واحد، ونديروه متر لينير. اكستيريور تا هو كونديسيونمون واحد. en fait معنديش انا هنايا، نديروه متر لينير. validé.
نرجع لهذا conditionnement معنديش تا couleur فيهم ندير البروت joint extérieur conditionnement نديرو واحد mettre linéaire valider fermer fermer sortir ونديرو recalculer هنايا دونك فاش كنمشيو لي جوان لي زاكسوار نخرج من هذا باسكو بغيت نوريكم واحد الحاجه مهمه زربت هنايا فاش كتبرك على هاد لو بوطون هذا كيخرج لك هاد لا فوي هادي لا فينيتر دونك هنا كيقول لك لي زاكسوار لي جوان لي بروفيل دونك جو سيليكسيون الحوايج اللي بغيت نشوف par défaut je laisse tout je mets tous les coloris je peux enregistrer la commande Librite mais je la laisse tomber c'est pas grave voilà كتسجل déjà par défaut certains articles à commander sont laqués veuillez renseigner l'aspect du laquage donc je fais valider ما مابقاش صداع راسي هنايا l'aspect ديال اللاكاج هو باين هنا كلشي باين دونك كندير lancer imprimer donc ولات عندي 100 200 200 impossible شي حاجه ماشي هذيك mais par contre كاين شي حاجه ماشي هذيك bien sûr il y a quelque chose qui va pas في le paramétrage ديالو mettre linéaire mettre linéaire mettre linéaire ah oui بقات هنايا هذه d'accord donc هذه واحد je suis désolé j'ai pas fait attention zéro 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 ok le minimum à commander c'est 0 ou le 1 d'abord on va le recalculer la commande on a les joints بوحديتهم نشوف la commande بوحديتها بلا valorisation imprimer c'est bon les joints خرجوا لي مزيانين ما كاينش فيهم هذوك لي كونتيتي كبار si je regarde la valorisation ديال les joints ما بقاش هذوك لي بري الخياليين 100 درهم دابا c'est bon donc c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo la prochaine vidéo inchallah on va refaire le châssis ديال fixe mais d'une autre façon inchallah donc à bientôt salam alaikum wa rahmatullah